Good ate. Bantay lang daw mo, iniguli daw niya dong, wala di daw mo musulpot. Good. Iyaha daw nagtimanan. 1 battalion. 1 batalyon ka mo tikukate. 1 batalyon te, 1 truck na mo tikukate. Army to. Okay, request ro. Okay daw dong, okay daw dong. Bantay lang daw ka. Security guard, 1 battalion backup army. Backup the army te, impay na te, 1 truck. Batalyon na te. Nahimuot siya dong. 100,000 of case over. 100 na te tawa ko. 100 army. Philippine Army. Philippine Pulis. Lipat. Lipat tagalipang. Gikuana nag-video ka nalingaw sa inyo ha. Bantay lang daw mo di mo manguli ni